औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका व हबीबिकल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ारत मजहबी उमूर, जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब, सेक्रेटरी वज़ारत मजहबी उमूर, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ साथियों, दोस्तों, मेहरबानों, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा की तरह वज़ारत मजहबी उमूर के कवरेज में और यहाँ पर जब हम आपको ज़हमत देते हैं तो बहुत बेतकल्लुफ़ी से, खुशी से और आसानी से आते हैं और हज के इस मुक़द्दस फ़रीज़ा के खिदमत में आप हमारा हाथ बटाते हैं और हमारा पैगाम पूरी कौम को पहुँचाते हैं। मैं बतौर वज़ीर और हमारी पूरी वज़ारत आपके इस ताउन के लिए मशकूर व ममनून है। इस दफ़ा हज में जो सबसे बड़ा हमारा एक इंतहाई इनकलाबी किस्म का इक़दाम है वो सऊदी अरब से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में क्राउन प्रिंस के पाकिस्तान के दौरे के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनसे मुतालबा किया था कि पाकिस्तानी हुज्जाज को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एग्री कर दिया है और अगले महीने के अवाइल में आला हुक्काम का, जिसमें उनके गाका के जो उनका सिविल एविएशन अथॉरिटी है और इंटीरियर मिनिस्ट्री के और हज मिनिस्ट्री के हाई लेवल एक डेलीगेशन आएगा और वो यहाँ पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची इन 4 एयरपोर्ट पे ये हमें सहूलत देंगे, जिसमें हुज्जाज किराम की कस्टम और इमिग्रेशन पाकिस्तान से होगी और वहाँ पर पहुँचते ही उनको बहुत बड़ी आसानी होगी। ये इस साल के हज का एक इम्तियाज़ी खुसूसियत है। बाकी जो हमने उनसे फ़ैसिलिटी ली है, ओल्ड मिना में क़याम का, मुआविनीन हज का, खेमों के अंदर एक्सेस का और मैक्सिमम हुज्जाज को ट्रेन सहूलियात देने का, वो सारी हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं। ये एक ऐसी बात थी जो कि बिल्कुल तकरीबन तकमील के मराहल में है और जब उनका डेलीगेशन आएगा वो अपनी रिक्वायरमेंट्स हमारे सिविल एविएशन को, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री को और हमें बताएगा तो हम उसके लिए जो फैसिलिटेशन उनकी चाहिए एयरपोर्ट में तो हम करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान करेगी। इस साल हज के लिए 1,79,179,000 पहले का कोटा था और फिर जब हम गए थे, मैं और सेक्रेटरी साहब गए थे, तो उनसे मुतालबा के बाद उन्होंने 5,000 का बढ़ा दिया, जिससे 1,84,210 वो हमारा कोटा हो गया। उसमें से सरकारी जो स्कीम है जिसके तहत हज जाते, हमारा रेशो 60-40 है। 60 सरकारी स्कीम के ज़रिए से जाते हैं और 40% प्राइवेट स्कीम के ज़रिए से जाते हैं। तो जो सरकारी स्कीम के हुज्जाज है वो 1,07,526 बनते हैं 60% के हिसाब से, और प्राइवेट स्कीम के 71,684 हुज्जाज बनते हैं। हमारे यहाँ के और सऊदी हुक्काम की ख्वाहिश और हमारे फ़ैसले के मुताबिक 5,000 का जो नया कोटा मिला था वो प्राइवेट कंपनियों को जो अभी तक जिनको कोटा अलाट नहीं हुआ है, एनरोल्ड है और कोटा अलाट नहीं हुआ है,
یہ 5000 کوٹا ان کو ملے گا. اور جو اضافی انہوں نے تقریباً 16000 کوٹے کا وعدہ کیا ہے، سعودی وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹیلی فونک کال پہ بتایا تھا کہ آپ کے کوٹا کو 2 لاکھ کیا جائے گا، جو کہ تقریباً 16000 مزید کوٹا بنتا ہے. وہ چونکہ پراپرلی ہمیں نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوئی ہے اس کی، جب موصول ہو جائے گی تو اس کے لیے ہم پالیسی بنائیں گے. یہ ایک خیال یہ تھا کہ آج ہی ہم اس کو اناؤنس کریں، لیکن میری اور سیکرٹری صاحب کی رائے یہ تھی کہ جب تک کوئی چیز ان ہینڈ نہ ہو تو ہم خواہ اس پہ کوئی ایسی لوگوں کو پھر توقعات لوگوں کی بڑھ جاتی ہیں، تو جب وہ آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم پالیسی بنائیں گے. اس قرآن اندازی کے یہ بالکل جس طریقے سے اس پروسیس کو ہم کر رہے ہیں، محترمہ جو آپ کو بتا رہی تھی پنجاب آئی ٹی بورڈ کی ہے، اور سب سے معزز ادارہ ہمارا اس حوالے سے اس ملک میں سرکاری ادارہ یہی ہے. ہم ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے قرعہ کراتے ہیں، اور یہ بالکل مولا نے جس کو بلایا ہے، سیکرٹری کا، منسٹر کا، جوائنٹ سیکرٹری کا، ایڈیشنل سیکرٹری کا، پارلیمانی سیکرٹری کا، پرائم منسٹر کا، حکومت کا، کسی کا اس میں عمل دخل نہیں. صرف وہ لوگ جائیں گے جنہیں سرکار بلائیں گے، وہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو بالکل شفاف طریقے سے اس میں صرف یہ بات ہے اس سال کہ جو 3 سال سے مسلسل اپلیکیشن دیتے رہے اور ان پہ قسمت کے دروازے بنتے، انشاءاللہ تعالی نئے پاکستان میں ان کے لیے قسمت کے دروازے حج کے حاضری کے کھل گئے ہیں. جو مسلسل 3 سال محروم رہ چکے ہیں سعادت سے، اس سال انشاءاللہ وہ بلا قرآن اندازی کے وہ سارے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو 80 سال سے زائد عمر کے ہیں، وہ ان کے اگر کسی کا محرم ہے، وہ خاتون ہے تو محرم، اور اگر اس کو اٹینڈنٹ کوئی چاہیے، خدمت کے لیے کوئی چاہیے تو وہ ساتھ. یہ سارے جو ہے انشاءاللہ تعالی اس دفعہ قرآن اندازی سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں، اور یہ جائیں گے. ان کے لیے ابھی سی خوشخبری ہے. اور جو باقی جن خوش نصیبوں کو آج کی اس قرآن اندازی میں کامیابی ملتی ہے، انشاءاللہ اگلے 2-3 گھنٹے میں ان کو بذریعہ SMS سب کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کامیاب ہیں. اور جن کو یہاں پہ نام نہیں نکل آ سکا، ہم ان کو ناکام نہیں کہتے، ان کو کہیں گے کہ آپ انتظار کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور بلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو بھی اپنے انتظار کی اطلاع جو ہے وہ دی جائے گی. جو انتظار کے فہرست میں ہیں وہ پھر اپنا جب چاہیں ہم ان کو ایک نظام الاوقات دیں گے، اس کے مطابق وہ وہاں سے بینکوں سے اپنے پیسے متعلقہ برانچز سے پیسے نکال سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید اگر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو پیسے واپس ہونے ہیں یا جن کو کامیاب قرار دیا گیا ہے اور ان کو کوئی مشکلات ہے، تو ایک واٹس ایپ ہم نے نمبر دیا ہے 0306 333 2555 0306 333 2555. اس کے ذریعے سے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کا مسئلہ حل ہو اور اس کو کوئی تسلی بخش جواب یہاں سے مل جائے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے تعاون کے لیے آئندہ بھی شکر گزار رہیں گے، جس طرح آپ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہیں، انشاءاللہ آگے بھی آپ تعاون کرتے رہیں گے. ایک منٹ شاہ جی، سفر مکمل ہو چکا ہے. میں مائک صاحبہ کے حوالے کرتا ہوں، اور آج کا جو خوش نصیب ہے جو اللہ پاک نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا ہے، اس کا اناؤنس وفاق کی وزیر مذہبی مفتی نور اللہ تعالی اسٹارٹ کریں گے. بیلٹ کی رزلٹ ہمارے سامنے ہے جی. سب سے پہلے جو ہیں وہ کراچی سے ہیں وسیم احمد صاحب. یہ اس کی دعا ہے آفتاب جہانگیر صاحب کی کراچی سے. جی وسیم
वसीम अहमद साहब ग्रुप लीडर। वसीम अहमद साहब, ये ग्रुप लीडर है। ग्रुप लीडर है। ये कितने लोगों का ग्रुप है? जी सर, उनके 4 बंदों का ग्रुप है ये, जो पहले अच्छा। नंबर पर आए हैं। अच्छा, वसीम अहमद साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुबारक हो आपको। उसके बाद दूसरा नंबर भी कराची का, तीसरा नंबर भी कराची का। ये ग्रुप है? सर वो पूरा ग्रुप है। हाँ जी, हाँ। अगला ग्रुप जो है सर वो ये पेशावर का है सर। ठीक है, चलो खुशदिल उसमें खान, खान साहब है सर। आप और खुश उनके रहें, साथ आपको मुबारक हो। 6 मेंबर्स और हैं उनके ग्रुप में। ठीक है तीसरा ग्रुप इस्लामाबाद से है सर। जी उनका मोहम्मद शाहनवाज खान है। जी जी। लगता है कोई कराची वाला क्रिकेट टीम भी जीत जाएगी, जो ये टीम जिस तरह हुई है। अगर पेशावर से मुकाबला हुआ तो। जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी थोड़ी देर में, अगले कुछ घंटों में जितने सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं उनको SMS के जरिए बता दिया जाएगा। उसके बाद सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा, जहां से आप वो लोग जाके खुद उसको चेक कर सकते हैं। और जितने एप्लीकेंट्स इस दफा सक्सेसफुल नहीं हो पाए उनको भी उसके बाद SMS चली जाएगी। तो रात 9 बजे से पहले तक इंशाल्लाह सारी इंफॉर्मेशन या तो ऑनलाइन अवेलेबल होगी या SMS के जरिए एप्लीकेंट्स तक पहुंच जाएगी। सब जो हैं उसके मुताबिक कोटा होता है, सऊदीया जो देती है मर्दमशुमारी के हवाले से। जो नई मर्दमशुमारी हुई है उसके मुताबिक हमें कोटा क्यों नहीं मिला? क्या आपने अप्लाई नहीं किया? मिल गया है जी, सिर्फ उन्होंने ऑफिशियल वो जो प्रोसीजर है, एक नोटिफिकेशन उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से जाएगी वजारत हज, फिर वजारत हज हमें बताएगी, उसका इंतज़ार है। बाकी उन्होंने कमिट किया है। नहीं, ये जो चीज़ आपने कहा था कि उन्होंने हमें और दिया है, ये और दिया है कि ये नहीं, बाकी चूंकि जब से हरम की तोसी शुरू हो गई और फिर मिना में वो अब कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम एकोमोडेशन का, किसी मुल्क को भी उन्होंने मर्दमशुमारी के मुताबिक नहीं दिया है। पाकिस्तान भी उनमें शामिल था, लेकिन ये उनकी नाम से लोग कामयाब हो गए हैं। इसको फिर नेक्स्ट पे रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।